Oh, bonsoir. Avec qui tout le monde, je précise que les nous barrent jamais nous bien baissent. Ah, dini kile era connecté avec les nous barrent. Na ku kabina, ava pangata ere do kudola. Ka dese ka boga na kuma mo fe. Mo to lu ko sugu nunyo, mandi précise o chenga fi mo shitone. Nini yere ke moy. Ah, oui, ki dalaka na sabati doni. Ni te ko sebela mai bulu de. Toni ye kuma ufo mo wi ga bo ika nuku ke kuma ula parce que mo te tayni. I Mali shite tayni mandi précise anga tienre fo ye Mali benyani sa besengena. Mo te tayni o mandi précise. Mali ga sengena la MJD sengena la ai Mali ga family cho kon te olu nyani na di. Ne fembe yiro la fo here. Force de frappe bébé de nous arasi 24 baningo ko abe betoro tono bafa jele suker fima be betoro aw nyaba la chugumna la gade mindo amugo toro no barika ga bone a tiene no na be abe betoro maliga family ni MJD ere ni deni tien wallahi maliga family ere ni MJD ni deni tien ka bla mo la ankala ka bola tu ngata gera ka bosula aka bosu ere de atobe chien kwa mama la no ko ka be fenda ma ta di dondon ha mama la ere mana diga ba c'est-à-dire kabago de do ame bola tu ni uma ag ale ni baru belebele ba non c'est grave ne ere de flene ni ere de chukwa ni kwa ntiene ne do voilà ntiena foka foko ntiene ne do donc abe ala de mene ne tayni ne tabe tanto li ignorer. Voilà. Atekula ubesa ai sen de segatero de mama la mama amaile a terminer si mama a silencier sadarasi mama Nemi yokona mama la hey solution day hey mama hey ate kuma imama ja hey la fia mama hey mama mama ale ai ndenja wala de mbekulanga la fufu abenga jena tikache nega bosu mai mama la sen dero wa wora ni ko bamako ni kelengele wa wora ni ko bamako mama la ala aina desi fale ne ero la ni de Dubai yede mama la hey mama la fimala hey ai aba
abadia de mendia koi. Nterega nani ndalaje za. Aveninga jenatika che nani ndalaje. Mande rencontrer des gens du monde entier. nterega ndalaje. Mande presesi mangane do. Ntete mochi ali ne chira ne tatote bonye mama ka. C'est-à-dire, kari a ben sans parent ni mori la wallahi bilay tala ne prevu drone kaira mama la. C'est-à-dire, Allah, malion, ni fimango kabe kuma mado ba ke comme ko wasole do. Ni fimango kabe flaga mado ba kono, c'est-à-dire ko dembe boga kuma de, ni fani bacha be boga kuma nyera ma tento da be di fima mari ni te Dubai yede awo. Ima awo sigi, awo pete ko muso te se ka wari soro ni jene ate ma do kungulo cheno parce qu'on ni fama ma deliga ja parce qu'on ni wartigi ma deliga nyondo parce qu'on ni funesiri ma deliga nyondo ni ne funesiri nyondo a bariga mama la ne fima mobili bene bolo francia sababu ala sababu kra sababu mama la sababu yo la wari gon tao ni fani bache na bene ni flanche anga wari boka dala ni mo ma konta ebe na ambe wari konte espèce ka da ni fani bache mba di ma 10 € ni ma konta ka di ma ça dire 20 € ni ma konta mba di ma billahi 50 billahi mi me bonne ko ate bi ko grâce à mama la depuis ni mama do dom na ko bi magala yenyela ji do ni alors ko fima la be fois télé alors ko fima là c'est dans la bouche. Mais c'est pas dans la bouche, c'est le kewale. Dans une kewaletation, kewaleta grave. Maman la mignon bolo sa. Ça dit là, ni tasuma de menena. Ka nyaga ka jo. Maman la ga foko fima. Ko takamaiga do tasuma ingone. Ibi kliento la ite ka nyeshi tasuma wa. Wane kele mo fose be hasiri doye. Ala ka to mama la ga tasuma nyaga. Aka do tasuma ko aide mama fana to kekui. Mama be singoro tento doro. C'est-à-dire ka singa neji nyene man bado la beni doro ka so nyene man bado jola ko ke villa nyene man bay. O bani doro ko mande princesse ki wara muso batakamaiga dongati sigi ni so nyimani ngone ki la fi hasiri. La force invisible, la mère de Dieu, l'enfant de la rue, Frufrutigi, Kalama Batigi, le parolier de nos ancêtres, Kaletigi, le roi du Facebook. Nina mande princesse ma boy no 40 ans kolon nantan kolon de wa SOS ko yo se ga SOS kenya. Mona fima da se ga SOS di o ma parce que ne le ko be no mama la. C'est-à-dire uma ag ali baru bele bafo fana nete tala nete mogochi ali nete ya neta tote wangara seru olu griman bo fana be olu to ma force garaw man dem princesse mangane do o mana ba ga fiti ninga foli tigola nani o foli ba ash korono tigola kabani ngoga tigola Mustafa Goshirembola anga joli sika joli botema anyo tigola na mboro orani na amesro ga tona bafa goshola yora ni wakati ni na abe mgoga video nu tasanga tani ndidi mo so mo ma o la dogonu fana be bossi sanga na welelu damne ko fima anyi ye direct la ibe wari farote la ntachi mante shuba ya la ni mo ngule ki tachi mebe ta Dubai awo do rappel ga dongo ko fima ti tachi wari yigana igi dogala ta bla odo na tunu de Allah ni mo donang na ko teri de ko bi dach o mana boy ameta États-Unis ka folie be annonce la mori yata sai ka folie be annonce big boss ka folie be no el patron ka folie be français el patron ka folie be c'est-à-dire si tande toro yiri jugu fere ayel ben ndongo ami ndongo si tande toro yiri jugu fere ka folie tugule mbola fo Dakar o mana boy no ame soroga anjo angoro doro Espagne nga tona Ivan nga folie ke no o kumala malika family bella jilale folie do tatande fertiti ka folie be no MJD na la mebo bella jilale folie do o kumala Chanita ka folie be Safia Koulibaly c'est-à-dire ko ta ko fara grand seriga au bega folie bien c'est-à-dire force de farapu refarapu c'est-à-dire ko ta ko da maliga bebe denina au ga folie be ya wai de kalisi buru de lariza alini mama ka fly jamana ngono mande brazil mangano angani black rafe anga wari toy anga kuma fo sisa parce que ni wari ma toy na ma toy abe fimat na sika ka dertik donc Miami kalisi silencieux gazini silatation on te seka ni million d'ado wani kari de ni fani bache mande princesse mangalo ne ben tonna ma tatiene du sako be ni fregere fima dans la kika tamine boule est-ce que tu es normal est-ce que you normalization your taxation and moderation you know normalization I to regardation you maladation your tech you know est-ce que you know comprehension follow voilà ma de princesse mangalo ande wari black refe angado anga sijo kono sisa on va partir dans une sériatation c'est-à-dire sériata grave war ko bolé ala amina le ko nyene mana
Malion, qui les flyna, et réseaux sociaux, bem, nena, antara Facebook ou ka, antara TikTok ou ka, Twitter ou teto, et réseau, elle a qu'on demande à faire franc au faye, ambe bora, anda genebe, ko porta, bodou. Oko ogum kona la oko na yesi africain do ne ma olu influenceuse c'est-à-dire ko olu de beta boduna Dubai ye no ani ni munu yesira soro kata Dubai be bora be ka jamana bora sa be kulila be hakile be mo mi ka jamana la be o taka no pointer ça a yere ni munu me nyogona sa munu ko ga gwanye na me fa ko olu ka video soro bodun ko ula sa a yere arankini sigile no mo munu ko na me fa ko olu fana mako sale jamana ngona be fana olu ta ko olu blanc ko lo kono sa do yere be yala ne fima no fe fima na ne lisi Fima na nilisi ik ngoki nilisi bena ame kuma kono be presse lembe e mana foko fima na nilisi entere muso e bado ni ere be lisina ou bien no aso e koram so be lisina ou bien e kor ka be lisi i tanti do be lisina e mana bolo lisi lili ko no lisi lila no ko so be kata u fli escale jankele na ko turo ku ko kankari o kuma la jama ka so ki munu ngana mande princesse dongo de ko be dirati ni fongo we chien ngame mande princesse ifana ikunga kangi akli tu yere da iflane ga to mo do sara asara mande princesse de sababu yala ibe subahana de terejugu de tetejugu de nunesa kasoro ko tigi photo ni ta anane fima photo jogoro kigo kibe kuma be fo kiye wali de do fakasa o shube gane ga de majale aw fa be fe ka lisi me o be ba sama ka bala sa ko shuto ne ka de majala la hote ayi makono aw be dumi do ko ina ne fima fana be duda dure do ko ina ko a be be nyon sro réseaux sociaux ngane mi na ka ga choko sugamna amo kete voilà donc auto de majala to ne kele molo de na be lisi bo aw be de ba lisi de majala ta me ka lisi de majala to ne fima kele molo olutale uchu kunlo kwa ku chu kangala kwa ku konkari ko goloin o shuni kangana ga no photo bla ne fima photo ko ran ko fima iga souffle ni iye mo munu de fa afle ni kuma kadi tagara nege boy iye betra réseaux sociaux ga ne to la de na ba de majala ta na ta de majala ta ande bitanga china bon pour votre information est de toutes les façons malien denteni boduina ni mo ya finyena ko c'est-à-dire ko malien musomani keleme ni boduna e galote jusqu'à preuve du contraire malien musomani kelema bola mi be boduna walisi fe kumbora ka foka mata nyiningali ke nyiningali tarake ne refi matra recherche ka kulu bereberema ma foku teta yere fere la Dubai de ma foku teta partout ke Dubai de ma foku teta Dubai ko ni wari proposer yo ku bu bobara photo ta ko die mo fode u be sora o bele mais mi de boku ye malien de tala orani won jarani o yoran jarani ko sebe interrogate ni calculer ga numbo nyona ko nemne ni kilingle o te ko no ya voilà donc o jarani de nyango ya de ko ina de ngosite pega dugula de nga soro ko dawla ni ko sire yoroma ya jinyango ya graw ni ko sira yoroma an shite fanga jamana kono de to gabula ko ni ga jamana kono de to mabolo fona fierté do ko hali tuba bu bleu mega Afrique pays ou cité Mali ma cité ayi sundata wulila ga jodi koina abeni sampereche Mali koni ama babe suwila ku jodi koina Mali en don tege matanna ko ma mani Mali am soro photo poster rankin de bina goni nyonche ni pani bache ni yayi porta ate porta bi ate porta chini ate tipati chini ngene parce que Mali awa dane mande presse la beba do ko le beta ko nyina sumoro ni na mi fo yo tendro metaje bo tugunu meta Dubai ubetu kwa changa wala kile ubetu bo bala di arabu mai uni arabu be nyo ne muye ne ma fongo makede obeke me mi le boku ne Malien dental ayauda akwa uyere la tia Malien dental aya ta fo ko mande presse si dia fo Malien dental ne na fo ko mena ton nyinga do wa Malien dental bi Malien dental chini ubetu kwa la vie jamajamba oken ubetu kwa jinya wuli ko oken ubetu kwa nangara baya wane oken me boku nu aish musoman kelema so la mi boku nu parce que anye piège ou do nye ube brabara choko ko brabara su beke ne de ba kono na la ntembo wala do mi Malien musoman do no panigera wo yede bi no yede dima domina o tagaraw u temena mo mfaw atemena choko no be no rifo wa no panige bagaton na kuma mfana tinyana wo chen wa o panige bagaton na kuma mfa o kuma de chen fana u be taw be ko wera de ke mais mi boku ni Malien de sera boku nu ça sera boku nu mais ça c'est incompréhensible mais non mais comment c'est comme ça Malien no mana boya ya anjo boya ale fima fengene te songa nye jala le ha hali dizi ele fengene na bode be ku le bla te ka kushika tanga tukudu kunyo na boli ka tabla kamele ngora na aboku muni Malien te o warpe voilà donc pour votre info aya ko na figio ano ko arankinu
aya doni sebekoro kuru, quoi sebekoro sire, quoi daki se kuno, il n'y a pas de Maliens dedans. Voilà. Il n'y a pas de Maliens dedans. Jusqu'à preuve du contraire. Ni tchoko galono, ni muso galono, ni fani bade, karaboga ni sigi dawara bade, ni ala réseau sans faire une vidéo. Ni daleno yere la. Karaboga ni sigi newara bade, ni la kibina ko Malien dia, a vidéo taïfe ikana. Ika na tigi vogali fe ka tigi bo Dubai abeka bo kuno la me bo nyona sino no teka ba ikiga sadiri iga kuma iga fara nyona iga tana inge fe parce mo ko sengena o taina Malien de ke bodu na Dubai wala hal no yo kuma munu fatala me abe pays besite to me Afrique la fo Mali ite Mali me you know attention your maliation donc Mali en quotation you know wala donc Malien Ogumo konala ni ambole aga porti partala ou bien parti partari bodun Dubai ni o kuma bane Malien milieu konala jusqu'à preuve du contraire ni mom c'est-à-dire ni vidéo mieux fitigue ka Malien c'est ça non sinon si jusqu'à là Malien ki nambara ogum konala ameta jaba sura parce que anya ye selima fola jaba sura ay kodoke Malien, c'est-à-dire, mogo chama te se ga koke, a kariate mogo chamana, a jageleate mogo chamana. Una, ay babani wele kene kelenka, ka safi jabate wele kene kelenka, ou fla betara nyon soro, babani fi, jaba fi. Ou fla betara, kata nyon soro jaba fi. Begon bado, alini ya ye jaba oke, pour que beni gana. Lote kele kote, ni chienta kodo a tout fla wele kata fi, parce que atina se koula fara gabo nyona. Safi naga arame nyogon no fe babani naga arame nyogon no fe o aram flam me nyogon no fe no lubina taga c'est-à-dire nyogon solo la ni chienta ou la baby flipper a mi mesemina donc na kunya d'abord chienta de kama atu wele katakai Malien fleni c'est-à-dire na onye tasuma nyagale yoro ne fima ere balade anan figi da baraba ne baraba nu ne ba tola nyaga tento kosebe mogo wa kele nu wa kele damne makanya na nu ne be nyogon do wa kele sanfe na duguma olu de ba don nous be yafa nyoma ou be yafa nyoma unga nya de la ka yafa nyoma nous ma yafa nyoma eleni abe to nga na figa fa la réseaux sociaux en santé baramada ni na figa fa na te réseaux sociaux na bouger de ko fa na fo be sa nga no bo la be ka chi la et réseaux sociaux era sigi ku fa na ya di bon fa na ya no be sora ka sanga de réseaux sociaux la mo na figa kere parce que na mo na figa ke akobe ga tuko di fan fara ga boko escroc ya nu do de ke ko na figa attention nu do de ke c'est-à-dire pour que la couronne sura ga ko là est-ce que vous voyez un peu voilà donc ogumu okonana la ça fi jabate tara mi goro mne ka kule ko sebe ka sebe koro kule kale mala koro matigali la kale nambe dongli dadi la ale jelike do u chama chala o jelike nye balawu de Malien anga na figa ere dabla o jelike en balawu kadu ere ko baki halika e frata ka jugune ne fima te e bagi ne fima ere te tasuma kumbo e frata ka jugune baki e musoko ka taro kama na kora matika le baki bitigi fasa jain ko c'est-à-dire ko enjili muso mana siranga ba ko o police nga jo jokma singa jo o la grandeur jaba restaurant jaba ko baki jama ni ko galano ngamo wada kumbe kere ka asna pe ganye ibe ka foko bagi oroni mbemba blade mo teto ki ko mzoka ko do bla meni ima pratika foko ay kama kete nchukala mbe ay apartini bla ay oroni me kuna ni ma bla parce mo igrase na panique oroni munna ite to go lu bla zo santé note bagi ko yoromna ko kele kote c'est-à-dire Koni ya foko jelu besira nyonga ka dota bota jaba ele sigile ngo kwa baki ne ele sigile ngo baki de amata shentara baki dogala ni ko ina de baki fana kungo figato atmosphère yele mako atmosphère ke bonjour bomane ngo baki o mu bala ko de be baki na de baki ne ko baki o mu lete mo ku sikishito sumala de baki ne ko mu ne la kuma bede de baki ne sampere bi bolo ka yala de pour que ga mo ku ne to sa de ka shitane la bo mo dusukuna hali na nyanga shitane nu nkuru ka nga shitane nu bla nga seki kono kata kameta nyene ke mama la gentil il y a mo civilisé mo nyene akara benyana et réseaux sociaux santé babani tara c'est-à-dire babani ere ya yereke maman na gentil maman na compréhensive maman n'a pas parlé beoye maman na calme maman na prendre téléphone maman na regarder téléphone bon
Galacière sa fille comme ici elle voit pas, comme s'il n'y a pas existence de maman là, babadi à côté. Donc elle va donc dans une tranquillisation. C'est-à-dire tranquillité grave. Ah bon, tranquillité qu'on a là, on a paix qu'on a là, qu'on bébé gagne ben son dialogue. Eh bagi fana na dernière minute la qui vient au coca en boulot bonjour bon mané bagi autant ou tamboulou. Amata chien talabi. Amata chien tala chini, amata koromatiga la bi, amata koromatiga la chini, ante koromatiga la fana. Beni kleredo, beni kleredo. Na yo famia djena tiga ngona bebe lafia. Aw mali jeli nunu ñogon tia pour gaw tega ben parce que be bané nu be place doni ma mo mbi ñani sonu ma be lafia atigi be lafia. Wa bena ga wati do. Aklantie be wa 6 o ke awa 6 o temena. Mo wera ka 6 o de be. No 6 en me be so lu 6 o kuma ni ma. Note babani eni mo kunti danyogo maya. O kera de I clé de ke I ya dam mali jeli be kokaya akera benyana I fly munu ya da ulu kokaya I doy munu ya da ulu kokaya e baba ni I clé ke I jamana ke akera benyana donc I clé ni jamana fana no bana ni mo wala fana clé nu jamana nana I bo ulu toy ulu fana ko clé nu jamana ke parce que nanya sigi tokuna figi wuli kuma de don tokuna ko ni mi wuli kuma de tokuna c'est-à-dire ni dogo be wuli u sigi tolo be taka woji bonka. Donc il be wuli kuma na inika bonya be ta fokata jiemba jeli muso koroba o koroba no sira ga bonya to abulu ali be o ka bonya babulu fani munu ba na figi denya la RB ça veut dire ko kun to karkari nyona a jete mnegale baba ni be bo kuma la ka sigi ka direct ke abena ke na figi ko la lion adu teta su muna abena comme la comparaison tata c'est-à-dire sa fille do ta baba ni bota adu ko kele no o te sa figi direct dio amunu bala ka baba ni fanu abe wuli ka ta feremne sa figi direct ko avec la base Afrique direct ko ni baba ni direct ko be se katale okun donc il est temps que c'est-à-dire na udia na ya udia aibe na mo udia awana be awan meto na figale parce que wa be mba were de bulu mo shite se ka udia go ya ka ube ante se ka muru ni bese to kama ka ube o jatigu tawula jatigu mun me se ka fasa fle ko fa wa be fo aw yere be de ga be aw du sukuna ka ya fanyo ma ka ba aw du sukuna mena mo ke awon meto nga na figale réseaux sociaux nga fo benyana ne ga fana ya o madugo mo shila ne be nga esporo yake na bora baba ta o ogum ko na la anya ye odona muso to gorobona to bona on donc nga boisson doni gorobona to ay gorobona to fa ni tara sigi sendo sans faire la asu nyam hein asu nyam kuma mayinde imay ni adama de c'est-à-dire ni ini ngara kuma la c'est-à-dire kuma may kuma don baliate c'est-à-dire kuma bi sigile du italo kuma tara ni yorom na et puis c'est-à-dire il dusu boli ba ki sigi senu sans fait na fa fu italo parce que be kuma bi na kuma mfo ye nyuma fo amba tanga ni sampa iye juguma fo amba tanga ni sampa ambe an sigile no amba nga kuma la ini mo komte na benkula c'est pas grave. Mais quand il s'y no a soro dora de kuno si samba soro ame shudo anniversaire de la hey Jésus ai mu shudo anniversaire kobe ini mo ka kele mana jugo chogo aw ko mani nyogo chogo aw ko mana gela chogo aw kana ta nyini fo ka ta ke shudo anniversaire shudo fara anniversaire saraka boko jumengera mo ma sa folo ini enemi nga krala shuma do fen fo shima ke folo ibe saraka bo ibe musaraka bo o mai surtout egaka fleni eba la ko fanu ya na figu de okui aw de oga furuke aw de oga ni mo muso oke aw de me nyogombulu aw de ka famu me nyogombulu anta la na figu de okui ko fo nyina ka no ba la pepe anta la na figu de anta ya la de ka petroli ta ga bo ga logo ka tasma mene ka frala anga papa kata la ma furu ama de ngolo ni mo ata onu ni nyogo che so mo ata onu ni nyogo che amune ba onya sala papa ka anda nga bodro ka anda kise do ko la dro ka sampere do ko la dro abega jonna abega were de mo la munu ye furu ge nyogo fe abega were de mo la munu de o me nyogo bulu abega jonna dango ogu mo ko nala ni mo te ben ni refi ma perso fe ni mo ko te ben ni fani mbache ni ni ngalibe kenela ala comme ne to ga bo magodi awa animatrice ni animateur nu ma fo ku te se animation na fu na figia olu tate animation olu tay na figia di parce que animation ni na figia kelente ou be tout sigi escoro ya ula
uga sigida unu uga na figala nu bobe kuma munu fu kulo na nu teru ubo kuma nu ta ko lu sebe ko papier la tout sigi escoro de ala ko mumini karsani nyonche e escoro inya bala mimbu ni nyonche jamala de o de bu ni nyonche mene e beta nyini ngali ke ko ni ne anya ne kini ni beta kuma ba beta wira choron tani anya me kini ni ya do kini mo te be ni mo tara ka taka question yi poser ku afa anga paniku o ma no ni mbe anga paniku ne mana ni na na ni la amaba me dongo andala betorola ni mo ta fo ne fima me ta fo ka ta betorola koromatigali bowla dongo c'est-à-dire ne de fa kan ne ba de barake ne de ni munyuke au be jobala sauf que dongli era te ka datukuni bebe koromatigali la ha inspiration betale no lahara mo shite ka inspiration nyene make tuguni besi yo no koromatigali la be jugu doye be ni dobe nyokona kodola miziki era te ka da o ti ka dongli mimba au nyere bo flila antungara ga obena saya nori be ga shishi aga mali be coup d'état là c'est-à-dire transition be John be ga dongli da ni ko nuna moshi Johnny me ga dongli da malien do be yere fere la au do be situ kolona la ne fi man na foya ngo do ngale no ga wadi sapu groupe daele u be bobara biribiri ni se korota le u be se porno position su bela ne fi mama ba no fo nyena au bora ka kuma ola mo ko soma mo le ka klega mo kulo kari ka mo nya kari ka mo kun kari ne fi mama bora ka no kuma nye fo nyena no c'est-à-dire bema kulo chi mandi malika family ya shiba malika ya shiba na ka chedo nya shiba abe dongli da olula abe mo la sensibiliser ola ayish dongo de sanu kemeni muga mene bolo ni karsaide dongo de million binan dirani mani karsaide dongo de ne baka ni karsa baide au be baka isa be faka be baka mede aya antoro voilà nya fo nya je au be faka inde au be baka isa c'est-à-dire au be doge ne fata ne mbata ne ni duja du tout klache shibolo wani ma frati ka ta fa fe na ku gana c'est-à-dire ko ku ga compte bancaire ko ga ile la billahi be jelmuso mi soro ko wari ba ka compte bancaire la te chada betra sumani muru la billahi tanai ko manjade nga jajinde nga jala khraide a betra sraka bola I kana bamo ko jina kulenge la nu fe ni e jeli du bola jina kulenge be dabla bamo ne fi mani be ka foyi a be ya la de nga jina tigi de nga karamogo de ni ne be senta de ni ne be mbolo ta de ahone wari o wadi mana soro sori o wo yo ila abe cheri kata di olu de mai anta mali jeunesse be ka saya o bebe ka kirikara mu kote barala e sengeni nyani minyi ngana be fanga de be sanu ndolo no ko bele ame million ditola e anga projet jugunu mbambolo kereta ante wara soro ka dia ere do be kala jeli ne fi man kala de o jeli akokuma fole nyabala ko jelu fana bora ko gu fara nyanga ko kan ujoka do ta bota bilio ya me ko jeli ba c'est-à-dire c'est vous tout wala kale nga foko jeliba di aw ya mebi ko jeliba o video kala be mi ma foko ngena jeliba an be ma foko anye ku yake ni jabate ya jelu ayo mebi de ça fait bile aw jelu be bo wa samara se fla do ko be no ko ke chienta c'est vous tout wala kale nga ko boka kari ça veut dire boka fega rom na kari gadi ene a beni fani bache boka fega rom na kari mandi no ta an be o jeliba ya ke an be ko nyogo ma ka be jeliba di an be ko nyogo ma ko kasa be ne c'est-à-dire jeneba jada jay mas ya ko mo be direct ga Facebook ga kan be jeli ko ni mi te kuyate ko e jabate jeli wa mume ali oduna torno era sigin ta ga tabali sanfe ko mo bi dira ma ko ka le reka ya jeli bayire aw mo me ajelu ne fi ma ere da fo an wo chama mo be se kuma la ni e jeli e kelente ne ntala jian kuma be parce que malien ko ni be se kuma la ki e jeli me se kuma la ni e jeli odun te kele kuma be se kuma la o e doni o ala ka doni parce que ala ma kuma no ya be ani e jeli o te kele jeli tuma me wan ni ula sigi ka ko kuma o te se ku yere bo asunya me fla ni mi gro da ma ko wan be se o lo me ni ya sigi ka kuma fa ba be do nyona o te tian ya donc o lu te kele na o bora kana o nyin gen se ku tuma la ke a kunta o nyin gen video kala to la parce que be afo be jeli bayan fa be afo nyoko ma ko kasaka jeli bayi an be nyoko sabote an ko do ka jeli bayi doy man den persesi mangandu ka ala ta fo de kan samara sin fla do de wanya fo de wanya je unkunte faranda te chi wanne te ka bonda ko fana wala malia makla folo yora nya fo nyena aujo anga karubu anda ko na tina se go kuma fo wi yora nya fo nyena oduna nye postu doke au be au fara nyonga kana ke nga téléphone ko na faya ko fima ko c'est-à-dire kambe numéro ko ki go bamana fura kala do be no ka to ko sidati kante kaga numéro mako bana do ko lu mangene do ko ni asan keme ko lu ga bana masega no ya
do yera ko ni asan binani ko lu wa bana ma se ka nokoya do na ko lu be jine furake ma jine ko kuma fo de o kele ni ngoni jine ma fo ko jine furake wala taka babulu ma fo mo nyina ngo c'est-à-dire abe war glanga di mo ma fo mo nyina ki gatigi kungola fe ka be sanu ni jamadi ma mo fo mo de ngo awata furakeli la ni min bora la o segito be na fun no be feka da bamane ala o ka sa mai o segito abe na fun sidati kante ga numéro fleni 79 mo munu be mali la 4002 c'est-à-dire 26 sidati kante marake fama marake horoma marake mi na ya tega do bani adama de onye c'est-à-dire anga bamana yiri la na kwi mako hon wa tai dasa na kwi mako hon ni fani bache ni fado na banala banani fade be buli kabila be ke benye wali ngene inye wali banani c'est-à-dire banabe sentega ni jeta fere be ifli duma banano fe ka fere mine mande presesi mangano ani tete kuma jijende ni moro flight akorobo ai ka bode ka ni siri réseaux sociaux ga dabara ba ne mbara ba la prebuti bolo ini mogo makuma ima koye mogo makoyi la ne fi manta to ire ni ne koyi de ne ba fo ni ye koke ne ba lakali note wallahi babana fura ayeta sidati kante ga numéro flé toko ko sidati kante numéro flé ni 79 40 02 26 79 40 02 26 79 40 02 26 be ko ni amere 79 40 02 c'est-à-dire 26 79 40 02 26 doga sebe ni mo munu mo bala ko ata voilà wadi be ga so yini yoro jantere awa premier ministre no ye shogali ko kala mbaige ni sila shogali ko kala mbaiga ga yoro ni ko sila tikante ga so yoro mo ba yere yoro te ko dugule mbako jibrone asi ni sensenga se bako jibrone asi la ni sera nefa anga du be bako jibrone asi la shogali kadu ye anwa dudi shogali demso de ne o kuma fo ya mena shogali demso de ne voilà demso de ne demso flana mana fasi san hasiri do dusube kasi o kuma asin demso folo e ni shogali demso flana ne voilà anga dube bako jikon asila sera bako jikon ta bako jikoroni iba fo ko yala ko shogali ko ala mega shogali ga so irela ya fo ki mo be sila tikante ga so la o be sila tikante ga so irela ko ko mana ki la sa ibi sensenga si c'est le 79 40 02 26 79 40 02 26 bana be boli ka bila inye bayi ibe bana tato ni 120 ba fo bana mako tiente waga jugo mamu sigile no usienga kute ulika jo usienga ni esi dati kante ka fura ki da kono ka kunu ni e dezerke hali ni se tara la harade ma fongo mo ni polio wolo la de parce que ibara ni mo yi ka ma fo mali fana bita gele mani tagana ma fongo polio bana mo mi mine ni se mi se ara ki se fa mo fo de ngo ni bana balaki minute le ganga nganya ki se un fin koron kombo de ma ni ko be ki dimi ni colonne vertébrale déplacer lendu ni teke kala bonne no gatana yoro wala si ibi tega kolo de ta ka kata ko kaka kasinya kelente yera ba foko non ko c'est pas possible yera ba foko non ko non Mariam Konté o te gale ba foko c'est pas possible ici gile ki te ka trame be wuli be sente ga ni ko la banta mo yera ba foko me ko c'est grave ça comment la fille là ou bien là le monsieur là a marché monsieur yera dabal be ba man dem presque si mangalo si la ti kanté mara ga fama ko ni ko tila ça depuis ba ko juroni ACS ka ba ko voilà boni we bitai ko ta ga no do ma wasa nina mande perase sire mangano kasoka ngasa barase flado kata ni moro jira o mare ni banabe mugo la ni etu babu fura ke ikenyala isi ni jamana be bana iga wari yere bana ijigla be tigara jinyana ifofu ka sesi dati kantema bako jikoro ni mande perase si mangano 79 40 02 26 alnere ni ton kuna tellement que je suis intelligente grave nere ni yoroni ton kuna la babo to kuna abetanye yini na okela obena ame hey akaradi nkirimuso na bi kana no kena ankla tola nisa voilà mabenye fora wire akota ba wire de bulusa ne ko ni ta fa otranga inbox ou befa numéro d'île flenoma. Mais pourquoi t'es dans ton lit, tu fais la sieste? Non, nouvelle émission, je me couche plus tôt. Voilà. Quand tu fais la sieste. Ninkligaina quand tu fais la sieste. Ou ni chocolina. Ah ouais, là, bala ko Dubai ko gagner no quand tu fais la sieste. Ibo sieste ko fanyano. Moko ga no nyinge maule antu. C'est grave ça.
Walay. Anga party. Some. Allez, Nagadou. Allez. Hey. Anga party. Aïe, anga some. Anga Nagadou. Allez. Allez. Mais après, mi bina abala wuli. Abala wuli. Anga party. Anga some. Mama la. Anga Nagadou. Mama la. Mama. Carry. Mana na bebe sino na kuyo ko ni carry. Mama la. Wow. Wa. Amen.